حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ اسلامی تاریخ کا سب سے غمگین اور سبق آموز باب ہے۔ یہ واقعہ 11 ہجری میں پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 63 سال تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر کے دن ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ تاریخ کے بارے میں علماء میں تھوم اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک 2 ربیع الاول جو تحقیق کے لحاظ سے زیادہ راجح ہے، بعض کے نزدیک 12 ربیع الاول جو عوامی طور پر زیادہ مشہور ہے، اور کچھ دیگر اقوال بھی ملتے ہیں۔ تاہم اتفاق ہے کہ یہ پیر کا دن تھا اور حجت الوداع کے بعد تقریباً 3 ماہ بعد پیش آیا۔ حجت الوداع 10 ہجری ذی الحجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا۔ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مکمل ہو چکا ہے۔ حج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا جس میں فرمایا، اے لوگو، شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے۔ مجھے تم پر تنگ دستی کا نہیں بلکہ دنیا کی فراوانی کا خوف ہے کہ تم ایک دوسرے سے مقابلہ میں لگ جاؤ گے جیسے تم سے پہلے والے لگے اور ہلاک ہوئے۔ حج سے واپسی کے بعد مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ کمزور رہنے لگی۔ مرض کی ابتدا اور شدت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری صفر یا ربیع الاول کے آغاز میں شروع ہوئی۔ ابتدا میں سر درد تھا جو بعد میں شدید ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف ازواج مطہرات کے گھروں میں تشریف فرماتے رہے۔ ایک دن حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں شدید تکلیف ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے اجازت مانگی کہ مرض میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں رہیں۔ سب نے اجازت دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں لے گئے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بہت غمگین ہوئے۔ مرض تقریباً 12 سے 14 دن جاری رہا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے لیے مسجد جانے کی کوشش کی لیکن بعض اوقات نہ جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امامت کا حکم دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 17 نمازوں کی امامت کی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھایا اور صحابہ کو نماز پڑھتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نورانی تھا جیسے مصحف کا ورق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ لوگ اپنی جگہ پر رہیں، پھر پردہ گرا دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دیدار تھا بہت سے صحابہ کے لیے۔ آخری دنوں کی اہم باتیں اور وصایاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور آہستہ سے فرمایا، اس مرض میں میری روح قبض ہو جائے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رو پڑی، پھر دوبارہ بلایا اور فرمایا، تم اہل بیت میں سب سے پہلے مجھ سے ملو گی۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا مسکرائی۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاؤ کچھ لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ صحابہ میں اختلاف ہوا۔ بعض نے کہا قرآن ہمارے پاس ہے، کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھ جاؤ، میرے پاس اختلاف نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وصیتیں فرمائیں۔ 1، یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ 2،
वफूद की इज्जत करो जैसा मैं करता था। 3 आने व सुन्नत पर अमल करो। आखिरी लम्हात, पीर का दिन 12 या 2 रबीउल अव्वल। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से टेक लगाए देखा। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रजी अल्लाह अन्हु आए। उनके हाथ में ताज़ा खजूर की टहनी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखा। मैं समझ गई कि मिसवाक चाहते हैं। मैंने टहनी ली, दांतों से चबाई, साफ की और दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मिसवाक की जैसे कभी बेहतरीन तरीके से की थी। फिर मिसवाक मुझे लुटाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ गिर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया और फरमाया, फिर रफीक़िल आला, रफीक़ आला की तरफ, यानी जन्नत में अल्लाह के पास। 3 बार फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज़ हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की रान या सीने पर था। अल्लाह ने उनके रीख थूक को जमा किया। दुनिया का आखिरी दिन और आखिरत का पहला दिन। वफात की खबर और उम्मत का गम। वफात की खबर फैलते ही मदीना मुनव्वरा में चीखें और आहें बुलंद हुईं। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने तलवार निकाल ली और कहा, जो कहेगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए, मैं उसे कत्ल कर दूंगा। वो समझ नहीं पा रहे थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, चादर उठाई, बोसा दिया और फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, आपकी मौत भी इतनी खूबसूरत है जितनी जिंदगी थी। फिर बाहर आए और फरमाया, मन काना याबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात व मन काना याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए। जो अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह जिंदा है, नहीं मरता। इस आयत की तिलावत की, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल। लोग होश में आए। गुस्ल, कफन और तदफीन। गुस्ल हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु, हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु के बेटों और अहले बैत ने दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े में ही गुस्ल दिया गया, क्योंकि अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा शहीदों की तरह रखा है। कफन भी वही कपड़े थे। तदफीन वहीं हुई जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए, हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के हुजरे में। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस जगह की निशानदही की थी। ये वाक़या उम्मत के लिए सबक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बशर थे। मौत आई, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जिंदा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और वफात दोनों रहमत हैं। अल्लाह हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने की तौफीक दे, आमीन। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की तकरीर, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद मस्जिद नबवी में दी गई, इस्लामी तारीख का एक इंतहाई अहम और जज्बाती लम्हा है। ये तकरीर उस वक्त दी गई जब सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम में शदीद गम और इंतशार था। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु तलवार निकाले खड़े थे और कह रहे थे कि जो शख्स कहेगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए हैं, मैं उसे कत्ल कर दूंगा। बहुत से लोग ये समझ रहे थे कि ये वही के वक्त की तरह की हालत है, मौत नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु सुन मदीना के करीब एक जगह से घोड़े पर सवार होकर आए। वो सीधे हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के हुजरे में गए, चादर हटाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पर बोसा दिया और फरमाया, बे अबी अंत व उम्मी या रसूल अल्लाह, मा कान अल्लाहु लियुमीतक मर्रतैन।
अम्मा al-mawtatu allati kutibat alayka faqad dhuqtaha। मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको दो मौतें नहीं देगा। जो मौत आप पर लिखी गई थी आप उसे चख चुके। फिर वो मस्जिद में आए। हजरत उमर रजी अल्लाह अन अब भी लोगों से बात कर रहे थे। हजरत अबू बकर ने फरमाया, उमर बैठ जाओ। हजरत उमर ने इनकार किया तो हजरत अबू बकर ने खुद मिंबर पर चढ़कर लोगों को मुखातिब किया। उन्होंने अल्लाह की हम्द सना की। फिर फरमाया, अम्मा बाद मन काना याबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात व मन काना याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। अब बात यह है कि जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके हैं, और जो अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह जिंदा है, कभी नहीं मरता। फिर उन्होंने कुरान मजीद की 2 आयत तिलावत फरमाई। सूरत ज़ुमर आयत 30, इन्नका मैतुन व इन्नहुम मय्यितून, बेशक आप भी मरने वाले हैं और वो भी मरने वाले हैं। सूरत आले इमरान आयत 144, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन माता औ क़ुतिला इनक़लबतुम अला आक़ाबिकुम वमन यनक़लिब अला आक़िबैहि फ़लन यदुर्रल्लाह शैआ व सयज्ज़िल्लाहु शाकिरीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिर्फ एक रसूल है, उनसे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके हैं। अगर वो वफात पा जाएं या शहीद कर दिए जाएं तो क्या तुम पलट जाओगे अपनी एड़ियों के बल? और जो पलट जाएगा वो अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा और अल्लाह शुक्रगुजारों को बदला देगा। ये तकरीर सुनकर लोग रोने लगे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने बाद में फरमाया, कसम अल्लाह की, ऐसा लगा जैसे मैंने ये आयत उस दिन से पहले कभी पढ़ी ही नहीं थी। यानी गम की शिद्दत में लोगों को आयत याद नहीं आ रही थी। हजरत अबू बकर ने याद दिलाई। ये तकरीर सही बुखारी किताबुल जनाइज हदीस 1241 से 1242 और किताबुल मगाजी में भी, और सही मुस्लिम व दीगर कुतुब अहादीस में मौजूद है। इस तकरीर ने उम्मत को तौहीद की तरफ वापस लाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत का ऐलान किया और उम्मत को इंतशार से बचाया। ये तकरीर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की हिकमत, ईमान की पुख्तगी और अल्लाह पर तवक्कुल की अजीम मिसाल है। अल्लाह हमें उनकी पैरवी की तौफीक दे, आमीन।